ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମଉଡ଼ମଣି, ଆମ ପୁରା ଜଗତର ଯିଏ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଏତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ସତରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ପୂଜାପାଠ ବା ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାବିବେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ମହିମା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ନିଜ ମହିମାକୁ କେମିତି ଆଜିର ଏହି କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେନ୍ଦୁଝରର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଆଳି ଲଟାର ଦଉଡ଼ି। ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିରର ନାମ ହେଉଛି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଶିଆଳି ଲଟାର ଦଉଡ଼ି କେଉଁଠି ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକି ଲାଗି ହୋଇଥାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ଶିଆଳି ଲତା ଉହାଡ଼ରେ ନାଶ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ଶିଆଳି ଲଟା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ବା ଶିଆଳି ଲଟାରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏ ଯୁଗେ ଶିଆଳି ଦଉଡ଼ିରେ ଭିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଆଳି ଦଉଡ଼ି। ଭୂଇଁଆ ସେବକମାନେ 108 ହାତ ଲମ୍ବର 3 ଖଣ୍ଡ ଦଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଆଣି ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିକରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବଂଶାପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଅଁଳା ଗ୍ରାମରେ ଭୂଇଁଆ ପୀଢ଼ସନ୍ଧାର କୁଞ୍ଜ ବେହୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଶିଆଳି ବା ଶିଆଳି ଦଉଡ଼ି ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଆଳି ଲଟାରେ ଝୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଜାରାଶବର ଶରାଘାତରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏପରି ବିଦାୟ ବେଳାରେ ସମଗ୍ର ବନଭୂମି, ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଏପରିକି ଜାରାଶବର ନିଜେ ପ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଭୟ ବାଣୀ ଦେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ଦାହ ପରେ ମଧ୍ୟ କଟି ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମହୋଦଧିରେ ଭସାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହା ଭାସି ଭାସି ଦିବ୍ୟ ଦାରୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଲାଗିଲା। ସେଥିରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିର୍ମିତ ହେଲେ।
आमर जो प्रभु जगन्नाथଙ୍କ मूर्ति अच्छी बा जगन्नाथଙ୍କ मंदिर रे आपण माने जानिथिबे जेतमळे आमर नबे कलबर होइथाय सेतमळे आमर टोटाली पुरी रे टोटाली अंधकार करि दिया जाइथाय बा पूरा दिनटा पूरा रातिटा पूरा अंधार होइथाय सेतमळे प्रभुंकर जो शरीर भितरु जो तांकर जो नबे कलबर होइथाय जो नुआ शरीर तैयारी करा जाइथाय सेथि को तांको पुराना शरीर रो नुआ शरीर को दिया जाइथाय तांकर शरीरर गोटे जो भगवानकर जो श्रीकृष्णकर जो पोड़ी नथिला तांको हृदय भगवानकर हृदय पोड़ी नथिला जहा द्वारा कि से भगवानकर हृदय को समुद्र रे भसाई देइथिले से हृदय आसी भगवानकर जो नबे कलबर होइथिला सेथिरे आसिकी भगवान को हृदय को रखा जाइथिला जहा द्वारा कि कली जुगरे प्रभु जगन्नाथ हेउचंती जीवित ठाकुर बा प्रभु जगन्नाथ को कहा जाए जे कली जुगर साक्षात ठाकुर बा जीवित ठाकुर बा जीवंत ठाकुर प्रभु जगन्नाथ ए जुगरे जारा सबरंक वंशधर माने श्री जगन्नाथंकर श्रीअंग सेवक हेले ओ श्रीकृष्णंक दारुण वेदना कष्ट महाप्रयाणर साक्षी थिबा शियालीलता केन्दुझर रे बड़ भाई श्री बलदेवंक विश्वर सर्वोच्च रथ नंदीघोषर दौड़ी होई प्रभु मानंकु झुलाई झुलाई बड़ दांडरे भिड़ी नेउछंती कुहा जाइछि राजांक आदेश पाई भूइया जुआंग शियाल लतारे दौड़ी प्रस्तुति करी देई आसुछंती हेले नेपथ्य श्रीकृष्णंक कथा रहीछि तेबे जहा हेउ एहा प्रभुंक अपूर्व लीला नवकलेबरर बेले दिव्यदारु संधान परी एठारे भूइया जनजाति सेवक माने दौड़ी प्रस्तुत लगी शुद्धपूत होई जंगल रे दिव्य शियाली लता संधान करती जेपरी सही लता भांगी नथिबो कि सेथिरे कौनसी चढ़ई बसा करि नथिबो एहा परे सही लता को योग्य मन करी बकल्प बाहर करी दौड़ी प्रस्तुत करा जाए केन्दुझर रे एबे केवल भूइया सेवक माने एही दौड़ी प्रस्तुत करुछंती जिला प्रशासन पक्षरु सेमानंकु स्वतंत्र निमंत्रण दिया जाई किछि पाउणा देवा व्यवस्था होइछि अन्य सबुआडे नड़िया कता दौड़ी रे रथ टणा जाए पुरी रथयात्रा लगी ओडिशा कता निगम दौड़ी जोगाई देउछि केरलरु मध्य दौड़ी प्रस्तुत करी अणा जाइथिला केन्दुझर शियाली दौड़ी सीधा छालीरु प्रस्तुत एहा भितरे इस्पात तार दिया जाय नथाए एहीपरि अनन्य विशेषत्व रखुथिबा शियाली दौड़ी प्रभुंक सेवा निमंते लागी हेबा परे साक्षात देवता होई जाती रथयात्रा बेले यार टिकिए स्पर्श पाइबाकू भक्त माने विभोर हुअंती द्वापरे प्रभुंको झुलेई थिबारु कलिकाले रथ दौड़ी होई शियाली लटा धन्य होइछि। धन्यवाद सांग माने भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करिबी मोर ए भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो। जदि मोर ए भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो लाइक टिए करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर करने को भूलिबे नाही। कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत भाव में जय जगन्नाथ लिखिबे। यदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जिवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण।